Okay, game 3 decision sa atong main event. Midawag sa game 1 ang team Mandawi. Mibaw sa game 2 ang team Cebu City. Ini decision na. Lah, Jubil on the attack, bang! Paksit! Do 0 na, 2-0. Servisyo Jubil para Tris. Ay, Jubil binumpa sa ere. Kagay na sad ang depensa sa team Cebu City. 3-0 sa ato ang decision. Kini para 4. Ay, John Paul kuha pa. Cuatro zero. Umarangkada ang team Mandawi. 4-0 servisyo Jubel. John Paul. Lah. Out ball. 5-0. O matsalam kayo sa atong mga sponsor ng atong bakbakan diri ha. Sa sitio Kandahat diri sa Barangay Tuong. Morning musunod ato ang mga sponsor. Side out 5-0 ato skora 5-0. Konsyal Milvin Bacalso, Konsyal Timmy Bacalso, Konsyal Rosmary Tabas, Konsyal Edelberto Bacos, Konsyal Eduardo Abilgas, Konsyal James Kir Kabingatan, Konsyal Janice Diodoro, Konsyal Erwin Tabas. Shout out sa ni Franco de la Cruz. Atong umabot is kay Chairman. Drop shot. 1-5 na, 1-5. Sa ato ang game 3 decision. Salamat sad sa lamian nga pagkauna nga gidalit sa managti ayon Bosnik og ni Ma'am Olivia Oliveros diri sa Kandahat diri sa Barangay Tuong. 1-5 servisyo Jancar Jobel bang ay igua ngiguang John Paul ay size ono sa ato ang decision. Labog 5 ka puntos ang team Mandawi. Shout out sa atong tour guide si Guillermo Caburnay. Shout out sa ni Christopher Ubanan atong top follower nga taga diri taga Kandahat Barangay Tuong. City 1 na, City 1. Shout out sa nila ni Sito Haba, Alvin Caburnay, Pirasiano Padilag, Lando Estrada o ni Vicente Tahod. City 1 habang grabias mga bula. Pungasi. 8-1 na, 8-1. 7 ang labaw sa team Mandawi sa ato ang decision game 3. Servisyo Jancar. Saggang Sadam. Bundak na sa Joel, pokot. Bola sa team Cebu City. 1-8. Malayo pa ang umaga. Servisyo Jason Parados. Jobert nakabunal. Kipunaan saggang Jubil bang bagdok sa Jubil oh. Okay, fire in the hole. Tara, saggang pa. Yeah, kini. Mamma mia! Bang! Out ball. Score na to dia. 8-1 gyapon, 9-1 na. 8-1 bola sa team Mandawi. 8-1 ha. Tara, kadiha. Nakabunal bang! Kamuray ka maupo Panjison. 8-1. 8-1 ha, 8-1. Servisyo Sadam forever, the game breaker. Talk mo di Sadam, goodbye. Kuha pa. Tabang. Iyay, pipip. 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 Get, tabi. Ayay, wa madutli oh. Bang! Grabe ang Jankan managgangoy bang! Uang mo! Dapay nyoy! La!
Out ball, out ball. Grabe, oy. 8-2 sa 8-2. Ungas siya mga bola, mga birds. 8-2, kini, serbisyo para Tris. Ayay, bang! Spartan shot. Wow, killer shot coming from Mr. Explosive. Mr. Explosive, Jobert Barcidas. Grabe, killer shot, oy. Lak, 3 na, 3-8. Ayay, awas ang tiran Jason. 3-8. 3-8. Bola sa Team Mandawi. 3-8. Last 4 na Team Mandawi. Kinaglan, mupugong ang Team Cebu City ani. Jason, pak, sagang. Burak dyan po liris kilid. Awas. Bola sa Team Cebu City. 3-8 ha. Servisyo. Jobert. Para 4 ni. Jason. Sagang dyan Carl. Jason. Ge. Aray ko. La. Tuara. Allah kaniya. Kuha. Grabe ang dipinsa. Ayay. Sadam forever. Itinapon sa labas. 8-3 lang yapon. 8-3. 8-3 satu skor. Servisyo Jan Carl. Abay nako. 9-3. Last 3 na mga birds. Ang Team Mandawi sa ato ang decision. Kailangan mapigilan. Nako. John Paul. Answer by Jobert. Pang. Away. Gis 3. Last 2 na. Ang Team Mandawi last 2. Laban Team Cebu City. Jobert. Ayay, tuara. Ayay. Jan Carl. Pus. Overhead. Pak. Grabe tara. Sakto at titira. Sinukod at kiran Jason. 3 Gs mga birds. 3 Gs. Servisyo Jason. The pride of Bulhon. Sadam Tokpot. Corner. Muntik na Jubil. Bang! La. Ayay. Counter shot. Awas. 3 Gs lang yapon. 3 Gs. Servisyo John Paul. Sadam to Jan Carl. Jobert, let it fly. Ge, bumbahi. Birahi. Chachahi. Laiyay batay. Kuha. Bang! Harap. Batay Paridol. Mamma mia. Tandero shot coming from Jubil Ducante. 11-3 para daw for the win. 11-3 for the win para champion na ang Team Mandawi. Jan Paul lah ngigang Jan Paul palupad tirada Jan Paul da palupad na Jan Paul. Jubil namundak sagang Jan Paul. Easy lang pa, easy lang dyan po, no? Sadam. Inside kayo, ay, side out. Bola diri. 3-11 ha, 3-11. Servisyong Sadam forever. 3-11 ato skor ha. Sadam, to Jubil, bundak kali to. Ismata ni Jubil Ducante, oy. Nangalit Jubil. 3-11. Servisyo Jubil. Jobert to ayay. Short ang depinsang Jason. Champion na ang Team Mandawi.
Congrats sa John Carl, Jobel, and John Paul. Sila atong champion dire sa Sitio Kandahat, Barangay Tuong. Matsalamat sa mga sponsors. At salam.